Kamusta mga boss, mga idol, laing community service video na punta o kung taga Panabo City ka, sure kong katuod yung gathering dapita. Yes, ato ba nga ni sa Grand Mall o makita ninyo ang tubig diri wa gini hubas-hubas kada human sa ulan. Tungod kay way ka nauga ning tubiga, ma-stack ra ni diri og mapisik-pisikan ang mga muagi, muli kay ang mga sakyanan, mga pidika, mga motor og delikado pod sa slide kay dangog kay gipang lumot-lumutan na ni diring dapita. Og simple lang kaayo ang solusyon na atong gihimo nay karaang kanal diri dapita, pero natambakan na moong atong gipalawman aron maagian sa tubig og mauga ning nagbasa nato nga kalsada. Aron dili na ako magdaghag istorya mga idol, ipangbutang na lang nato sa screen ang mga taong nag-engage, nag-comment, nag-share sa atong mga previous video. Shout out og daghan kaayong salamat ninyo. Dara, let's go! Og kung ganahan sad kang ma-shoutout sa tuwang sunod video, ayaw kalimot sa pag-comment or mag-share sa mga makita ninyong content nato. Diring dapita, nahuman na jud nato himog agianan ang tubig paingon sa dako nga kanal. Di na jud ni makasagabal sa mga muaging, mga motor o mga taong nagbaktas gikan sa mall padong sa ato ang palengke diri sa Panabo City. Og atong gibantayan ang pag-agas, giatang-atangan hangtod nga mahubas. Apan wala naman tay igong oras, maong atuan na lang pud ni gikahig ang mga lapok og tubig aron munaog og paspas. Sa mga muagi diring dapita, hinahinay lang, ayaw lang gyud mo kumpiyansa kay ang kalsada dangog pa.